Salam les amis, اليوم nouveau podcast et nouvelle façon de faire les podcasts. اليوم حنهضر معكم باللغة الدارجة تاعنا، يعني je vais mixer entre العربية تاعنا الجزائرية واللغة الفرنسية. قولوا لي en commentaire إذا هاد le genre de podcast يعجبكم ولا تحبوا نهضر uniquement en français. Alors, ندخلوا un petit peu في le vif du sujet. À partir du titre تاع le podcast تاع اليوم، مادام كليكيت عليه حاب يقول راك تحوس على خدمة في 2022. Bon, j'aimerais bien, قبل ما تكمل la suite تاع le podcast, تقول لي en commentaire dans quelle étape في le parcours professionnel ديالك راك en 2022. Est-ce que انت étudiant تحوس على stage ولا un nouveau diplômé تحوس على خدمة ولا un salarié يعني راك تخدم الآن وحاب تبدل le poste اللي راك فيه. دونك على بالنا بلي دوبي ما دخل لو كوفيد تبدلوا بزاف حاجات في حياتنا، حاجات في الكوتيديان ديالنا، حاجات في طريقه المعيشه تاعنا. دايوغ لو مومون اللي رانا نهضروا فيه على هذا لو سوجي رانا اون بلان كوفيد والخدمه راهي قليله في الجزائر. سي بور سا كو حبيت نفتتح هذا الموضوع مع بدايه العام 2022 قبل ما نهضر لكم على لي ريزولوشن واش لازم نبدلوا وما هي العادات اللي لازم نبدلوها. هذا الموضوع جو بونس الدخل المادي هدف رئيسي ومهم لجميع الاشخاص قبل ما ندخلوا في اهداف اخرى. سي بور صح حبيت نفتتح به العام تاع 2022. مي فو كو الخدمه راهي قليله وما كاش بزاف لي زوفر دومبلوا، وهذه هي الاشياء اللي راني نسمعها من قبل يعني اغلبيه الطلبه ولا الناس اللي راهي تخدم وحابه تبدل الخدمه، تقول لك باللي الخدمه ما كاش في الجزائر، ما كاش عروض عمل ولا عروض العمل اللي كاين يدوا فيها سواء الناس اللي عندهم الاكسبيريونس ولا الناس اللي عندهم اون بون فورماسيون. يعني كاين هكا اشياء اللي راهي اقتناعات ولا نقدروا نسموهم دي كرويونس راهي اونتر لي جون الجيريان. وانا اليوم جيت نهضر على بعض الاشياء اللي محايده يعني على كامل واش راهو يدور، ونعطي لكم بعض الاسرار ولا بعض لي توندونس تاع لو موند دو ترافاي ان 2022. دونك في هذا لو بودكاست كيما كامل لي بودكاست دايوغ راح نشارك معكم مون اكسبيريونس، يعني ما فيزيون دو فوار لي شوز، كيفاش انا راني نشوف لي توندونس في ما في بروفيسيونيل تاع تو لي جور سورتو تانيت في التيران و دابري لو روتور ديكسبيريونس تاع با مال دو بيرسون في مون انتوراج بروفيسيونيل. دونك راح نهضروا برينسيبالمون على 4 توندونس تاع لو موند دو ترافاي en général et aussi في الجزائر، ونسيو نلقاو الكل توندونس الكونتر خطه ديالها. يعني لا توندونس هي الحاجه اللي راح تكون ولا بدات يعني في 2020 يعني ملي بدا الكوفيد مي راهي رايحه تستمر، ونقدر نقولوا باللي راح يتخذوها لي زونتربريز في البروسيس تاع الريكروتمون تاعهم. دونك راح نبدا نهضر في السوجي. انا عندي لو ميكرو تاعي وانتم عندكم لي كومونتير، دونك ماذا بيا تبارتيسيبيو في السوجي تاع اليوم. والان راح نبداو في لا بروميير توندونس. Alors, la première tendance تقول باللي les entreprises ولاو يخبوا encore plus les besoins تاع الريكروتمون تاعهم. C'est-à-dire les entreprises ما ولاوش يبوبليو publiquement les offres d'emploi. Bon, هاد الحاجة c'est pour plusieurs raisons. أهم raison هي pour ne pas que la concurrence تفهم واش راهم حابين يديروا، surtout pour des projets de lancement où يسحقوا des compétences جدد، يعني ما يكونوش كاينين avant في هذيك l'entreprise. Et ولو كانوا يبوبليو هادوك les offres d'emploi، لو كان تشوفهم la concurrence elle va comprendre la vision ou la stratégie تاع l'entreprise qui a publié l'offre. Donc à partir de ce constat نقدر نقولوا بلي les offres d'emploi اللي راهم affichées publiquement في les plateformes en ligne, soit les sites de recrutement ou les réseaux sociaux, ne constituent qu'une partie من كامل les opportunités d'emploi اللي راهم exister réellement sur le marché du travail. Et je pense on a bien commencé le podcast هذه حاجة تفرح يعني خبر مليح. Donc jusqu'à maintenant على بالي c'est quoi la question اللي جاتك في بالك، c'est que هاد les recruteurs ولا هاد les entreprises واش راهم يديروا باش يلقاو des candidats pour combler les besoins de recrutement تاعهم لو كان ما يبوبليوش publiquement والناس كامل تشوف les offres d'emploi تاعهم. Alors حنعطي لك 3 alternatives اللي ديرهم les entreprises، وعن طريق هاد les alternatives راح نلقاو حنا كيفاش ندخلوا ونلقاو لكل alternative الحل ديالها. Alors la première alternative هي ان l'entreprise au lieu de publier بالاسم تاعها elle va publier l'offre d'emploi en anonymat. La deuxième alternative c'est que les recruteurs au lieu يروحوا et publier publiquement ils font recours à leur réseau personnel et professionnel. Par exemple un recruteur il a un besoin de recrutement, il peut faire appel à son collègue
ou là à son ami s'il a de bons CV à lui proposer. La troisième alternative, il y a un nom, le recruteur, il va checker la boîte mail de le recrutement de l'entreprise اللي راهو يخدم فيها. Oui, ici, et Inch'Allah, yani, il croise les doigts pour trouver un CV intéressant. Donc, واش لازم نفهموا؟ الحاجة الأولى اللي لازم نقولوها, un candidat لو كان il postule uniquement sur les offres d'emploi qui sont visibles au grand public, هاد الحاجة راح diminuer من les chances qu'il soit retenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, عروض العمل اللي تكون معروضة على الببليك راح يكون عليها عرض كبير ولا طلب كبير من قبل les candidats. Donc la chance que ton CV soit lu ولا يكون intéressant parmi كامل les CV اللي يتبعتو راح تكون vraiment minime. Donc في هذه الحالة واش لازم ندير؟ دوكا لحقنا للكونتر-خطة. Alors, ce qu'il faut faire, la contre-خطة est très simple à mettre en place. C'est vrai qu'il prend un peu plus d'efforts ou là du temps, ça dépend, c'est à toi de voir, باش تلحق لهاد les entreprises اللي ما راهمش يبوبليو عروض العمل تاعهم directement sur le marché. Donc العقليه الاولى اللي لازم تكون عندك باش تادابتي هذاك الحل اللي حنا نعطيه لك فيما بعد, هو انك تكون عندك شخصيه انك انت اللي تروح vers la chose, انك تكون proactif, يعني tu anticipes les attentes ou tu prends l'initiative de l'action. يعني c'est toi qui vas partir vers l'entreprise au lieu que تسنى l'entreprise تجي عندك, يعني تpublier son offre d'emploi ou انت juste tu réagis على les offres d'emploi comme tout le monde. وهنا اللي يبداو ينقصوا les chances que ton CV soit lu et retenu كما هضرنا من قبل. Donc pour cela, نعطيك en quelques étapes ce que tu dois faire. الحاجة الأولى لازم tu définis la liste على les entreprises اللي راك حاب تدخل تخدم فيهم. Vu que حنا اللي حنروحوا vers l'entreprise, on va pas aller vers n'importe quelle entreprise. On va choisir quelles sont les entreprises, on va les définir. ou bien sûr avec le contact تاعهم et la boîte mail de recrutement. الحاجة الثانية اللي لازم ديرها هو انك tu définis le métier اللي راك حاب tu exerces فيه. Pourquoi? Pour adapter le CV تاعك اللي راح تبعته après على حسب les compétences اللي راهم demandées sur le marché. Et tu postules les boîtes mail de recrutement تاع هاد les entreprises ou là ce qu'on appelle tu fais une candidature spontanée. الحاجة الرابعة اللي تقدر ديرها و je pense que هادية c'est une étape très spéciale et importante et بها اللي tu vas marquer plus l'esprit تاع le recruteur هو انك tu contactes ou là tu rentres en contact avec les personnes concernées via LinkedIn. Par exemple, tu te en contact avec le responsable RH de l'entreprise اللي راك حابها ou là directement le responsable de vente, par exemple si tu veux exercer le métier تاع vendeur ou là تدخل في le service commercial et vente. C'est pour ça, définir l'entreprise et le métier اللي راك حابو, les deux étapes هادوما sont très importantes. Et là, ندخلوا في un autre point اللي يضمن لنا يعني نجاح الكونتر خطة ديالنا واللي هو انك tu construis un réseau professionnel autour le métier اللي راك حاب تخدم فيه ولا إلا كنت مازالك تقراو ما على بالكش c'est quoi le métier تاعك, au moins تدخل en contact avec des gens qui sont du domaine تاع la spécialité ديالك. Donc هاد le réseau pas forcément يكون un réseau virtuel sur LinkedIn, يقدر يكون aussi un réseau réel كما هضرنا من قبل, تتلاقى مع اشخاص في les foires, في les événements, يقدروا يكونوا même tes proches, tes amis, les camarades de l'université. Pas mal تاع les enseignants sont sur LinkedIn ولا تقدر تتلاقى بهم تاني في l'université. Donc il faut nouer des relations, il faut avoir un réseau professionnel باش تنجح لكم الكونتر خطة تاع لا توندونس الاولى واللي هي انه ماشي كامل لي زونتربريز واغلبيه لي زونتربريز ما يبوبليوش لي زوفر دومبلوا تاعهم publiquement sur le marché. الان راح نجوزو la deuxième tendance et elle est très importante à connaître. Alors la deuxième tendance les amis تقول هو انه les entreprises مع la crise تاع الكوفيد, الكوفر-فو, الكونفينمون ومشاكل اللي جابهم لنا الكوفيد, هاد الحاجات ils ont poussé les entreprises à adopter le télétravail كما على بالنا كامل. C'est quoi le télétravail? هو انك تخدم من الدار, يعني تخدم à distance. Donc هاد les conditions تاع le travail il nécessite ou la nécessite, voilà, il y a des mots ما نقدرش نهضرهم بالدارجه سمحوا لي parce que يتعودوا كامل يقولوا كاع ماشي شابين. Donc هاد les conditions du travail nécessitent un certain degré تاع l'adaptabilité, voilà, la tolérance, la sociabilité, capacité de collaborer à distance. Il faut être autonome, il faut avoir une capacité d'apprentissage, voilà. Donc les entreprises depuis le Covid
Depuis la crise de la Covid, ils ont remarqué que le fait de privilégier les qualités humaines les candidats c'est un levier اللي يقدر يعني يحقق لها اشياء بزاف كبار في l'entreprise اكثر من لانها البريفيليج l'expérience ou la formation ou la. Et moi je suis très d'accord avec cette idée et je les comprends parfaitement à des entreprises. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, à moi, les connaissances, les compétences techniques et tout, نقدروا نكتسبوهم عن طريق l'expérience ou la formation. Mais les compétences humaines, en revanche, sont très difficiles, voire impossibles à acquérir. Donc les entreprises qui marquent le commerce, ils ont pris conscience sur l'importance de dépasser le recrutement par le CV et adapter un recrutement par la personnalité, j'ai envie de dire. Et je pense aussi que, je sais pas Thomas, est-ce que vous êtes du même idée Maya ou là du même avis? Je pense que la crise de Covid va changer d'une manière durable, ماشي juste madame le Covid الحالة راهي هكذا ولا هاد les tendances sont installées. Je pense que les tendances ils vont rester d'une manière durable. Même l'organisation تاع le travail راح تتبدل et aussi pour vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises في الجزائر et même à l'échelle mondiale qui ont adopté le télétravail à 100%. الآن راح نجوزو la troisième tendance. En fait, la troisième tendance, un candidat doit être un employé connecté et sociable. Donc aujourd'hui, en 2022 et tout, pour se différencier aux yeux des recruteurs, il faut s'adapter avec la nouvelle tendance à le recrutement et avoir une réelle présence sur le marché du travail. On ne se limite pas à un envoi d'un CV. Donc il faut marquer la présence sur les plateformes de recrutement. Être connecté, c'est-à-dire pouvoir interagir sur les plateformes avec sur le monde du travail, les connectés et être dans la société, c'est-à-dire être sociable. Donc bien sûr être sociable avec des limites et d'une manière professionnelle. Donc tu peux par exemple, pour montrer ton côté connecté et sociable, avoir un compte LinkedIn, ça c'est incontournable. Après, via ce compte LinkedIn, par exemple, tu peux publier un post, tu peux commencer comme ça, publier un post où tu parles sur toi, sur les compétences tech, les atouts tech, ton parcours universitaire, tes résolutions, etc. Donc en fait, si tu t'obliges à être connecté ou là tout le temps lazim تكون en ligne, non. L'idée en fait, c'est d'être visible et d'être tout le temps à jour. Voilà, sur ton compte professionnel, tu le consultes et tu publies régulièrement et aussi tu interagis avec les autres, les commentaires, etc. On entre la quatrième tendance, les recruteurs, ils cherchent un candidat avec une réputation bien soignée. Donc, celle à la quatrième tendance, il y a que tu soignes la réputation ou la réputation tech sur les réseaux sociaux. اولا هاد الحاجه من واش تبدا من لادريس ميل ديالك بروفيسيونيل. دونك خطيونا من هذوك لادريس ميل وين تكتب ton surnom ولا le nom تاع l'enfance تاعك etc @gmail.com. ça on arrête. Voilà, si sur ton CV là le moment اللي تسمع فيه في البودكاست تاعي راك داير هاد لو جور d'adresse mail sur ton CV اللي راك تبعته وتسنى الناس يعيطوا لك, donc من دوكا ريبوست في البودكاست راح كري une adresse mail avec ton nom et ton prénom. Voilà, c'est important. Et aussi c'est important de renommer si le CV c'est de ce genre à mon CV, CV1, une nomination standard. Alors la première chose à faire c'est avoir une adresse mail professionnelle et avoir un CV avec ton nom et ton prénom. الحاجة الثانية مادام رانا نهضروا على لينكدين et la présence sur les réseaux sociaux, la photo de profil تاعك s'il te plaît. Voilà, il faut qu'elle soit le plus professionnelle possible. خلونا من هذوك les photos de profil les coupées بعد qu'on voit bien la main تاع une autre personne sur ton épaule. Alors là هذوك les photos les تاع Snapchat avec les filtres et tout. Là on veut pas parce qu'en fait un CV avec ou là un compte LinkedIn avec une photo pareille, c'est à zapper, à ne pas regarder كامل. Et aussi حاجة تانية تالتة pardon اللي لازم نتحدثوا عليها هي les interactions avec هادوما les connexions virtuelles اللي تكون تهضر معاهم. Alors avant de publier, de commenter,
d'envoyer des messages en privé, réfléchis bien. Voilà. Réfléchis bien avant de partager ou commenter quoi que ce soit, même en privé. Voilà. Bref, en gros, c'est ça. Mais si vous voulez une vidéo spéciale sur la réputation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. الآن لحقنا la fin تاع le podcast. الحاجة الأولى اللي نطلبها منكم انكم تابونيو. فوالا. الحاجة الثانية قولوا لي رأيكم في التعليقات على واش هضرنا اليوم. دونك سي tu as d'autres tendances اللي رماركيتهم في لو دومين تاعك في الريكروتمون سورتو في 2022 ما عليك غير تخليهم لنا في التعليقات باش الجميع يستفاد وانا تاني نستفاد معاكم. انا نتقالي غير نقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو ان شاء الله عن قريب في بودكاست اخر.